रहा हूँ। वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन मिन बादि ज़र्रा मस्सतहुम, और जब ये भी डांट है अल्लाह ताला की तरफ से कि जब हम तकलीफ के बाद मेहरबानी वाला मामला फरमा देते हैं, रहमत और नरमी वाला मामला फरमा देते हैं, इज़ा लहुम मकरुन फ़ी आयातिना, तो उस वक़्त फिर इनकी चालें शुरू हो जाती हैं। ऊपर वाली आयत में मौजज़ा माँगा ना, मौजज़ा लेके आओ, तो अल्लाह ताला ने इसमें रीज़न बताई कि मौजज़ा हम क्यों नहीं भेजते, कि हम इनकी तरफ मौजज़ा तो भेजें, लेकिन जैसे ही ये हमारा मुआवज़ा देखते हैं, नई चालें शुरू कर देते हैं, नए-नए मकर शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे हुआ होगा, चलो अब फलाँ चीज़ ज़ाहिर करो। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे अल्लाह ताला ने कई मुआज़ज़ात ज़ाहिर फरमाए, जिनमें चाँद का 2 टुकड़े होना, पत्थरों का आपकी मुट्ठी के अंदर बोलना, इस तरह की कई चीज़ें जो हैं शामिल हैं। लेकिन मुशरिक फिर भी नहीं मानते थे, क्योंकि उनको मानना नहीं होता था, वो तो बस एक खेल तमाशा कर रहे होते थे। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये बस मकर करते हैं। तो कुलिल्लाहु अस्रउ मकरा, इनको जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला बहुत सख्त सजा देने वाला है तुम्हें इन शरारतों की। इन्ना रुसूलना यक्तुबूना मा तमकुरून, क्योंकि ये जो तुम कर रहे हो ये जाया नहीं जा रहा। हमारे भेजे हुए फरिश्ते, हमारे कासिद तुम्हारी एक एक हरकत, एक एक शरारत लिख रहे हैं। वल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, फिर फरमाया कि अल्लाह ताला वो ज़ात है, ये तौहीद की आयत है, जैसे पीछे दलाइल तौहीद आई हैं, इसी तरह समंदर के अंदर कश्तियाँ भी अल्लाह ताला की तौहीद की एक निशानी है कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो तुम्हें जंगल और समंदर में सैरें करवाता है। जंगल के अंदर भी जो तुम्हारी सवारियाँ हैं, उसको उसी ने तुम्हारे काबू में कर रखा है। तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं थी कि तुम इतने-इतने बड़े ऊँट और घोड़े और खच्चर जो हैं अपने काबू में कर सको और उनके ऊपर सवारियाँ कर सको, और आज की जैसे जहाज़ और कश्तियाँ और गाड़ियाँ हैं, इतनी बड़ी-बड़ी, इतनी लंबी रेलगाड़ी एक इंसान को घसीट रहा होता है इंजन के ज़रिए। तो ये सब कुछ जो है ये अल्लाह की वजह से है। अल्लाह ताला इसको काबू में किए हुए है। तभी जिस दिन अल्लाह ताला थोड़ा-सा उसको हरकत दे देते हैं, उस दिन तबाही मच जाती है, उस दिन इंसान के भी बस में नहीं रहता उसको कंट्रोल करना। तो अल्लाह ही वो ज़ात है जो तुम्हें जंगल और समंदर में सैरें करवाता है, हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात जब तुम कश्ती में होते हो, वजरीना बिहिम बिरिहिन तय्यिबतिन, और वो कश्तियाँ और बहरी जहाज़ जो हैं, तुम्हें बहुत स्मूथली लेकर चल रहे होते हैं, उम्दा हवा चल रही होती है, और वफ़ारिहू बिहा, और वो उसकी रफ़्तार पर खुश हो रहे होते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, आज बड़े अच्छे से हमारा सफ़र तय हो रहा होता है। तय हो रहा है। जाअतहा रिहुन आसिफुन, तो अचानक जो है तेज़ हवा आती है, एक तुंद हवा जो है, यानी तूफ़ान आ जाता है समंदर के अंदर, और वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, और हर तरफ से लहरें जो हैं, मौजें जो हैं वो उठने लगती हैं। वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, और कश्ती वाले ये यकीन कर लेते हैं कि आज इनको घेर लिया गया है, यानी अब बचने का कोई चांस नहीं है। दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कोई भी किसी को नहीं पुकारता, यानी अल्लाह के सिवा। उस जगह पे फिर सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं, खालिस अल्लाह के लिए पुकार होती है उनकी, चाहे कोई कितना भी बड़ा मुशरिक हो। समंदर के अंदर उसको पता होता है कि मुझे रब के सिवा किसी ने नहीं बचाना, और कहता है लइन अंजयतना मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, अगर तू हमें इस मुसीबत से निजात दे देगा तो हम हक शनास हो जाएंगे, हम तुझे पहचान जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि तेरे सिवा मुश्किल को कोई नहीं टाल सकता। फलम्मा अंजाहुम इदा हम यबगून फिल अर्ज़, लेकिन फिर जब अल्लाह ताला उनको निजात दे देते हैं तो फिर उनकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। बिगैरिल हक, ना हक शरारतें, यानी वही फसाद, वही दंगा, वही शिर्क, और लोगों को भी अल्लाह की राह से दूर करना और खुद भी अल्लाह की राह से भटकना, ये इनका शुरू हो जाता है। या अय्युहन नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, अल्लाह फरमाते हैं लोगों, तुम्हारी शरारतों का वबाल तुम्हारी अपनी जानों पर पड़ने वाला है। अल्लाह ताला की मोहब्बत है कि वो तुम्हें बार बार याद दहानी करवा रहे हैं। अल्लाह को तुम नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये सब करके तुम अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो इसलिए बाज आ जाओ, समझ जाओ कि इस तरह अल्लाह के सिवा औरों को पुकारने से तुम्हारी अपनी आकबत खराब हो रही है। मता अल हयाती दुनिया, ये तो चंद रोज़ा जिंदगी है,
یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ لے لو، ثم الینا مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، آخر کار تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں ان اعمال کی خبر دیں گے جو تم کرتے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا، اب یہاں پہ دنیا کی زندگی کی ایک بہت ہی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس میں اس کی حقارت اور ناپائیداری کا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ دنیا کی زندگی کتنی حقیر اور کتنی ناپائیدار ہے، جس کے لیے ہم جو ہے ہر کسی سے بگاڑ کے رکھتے ہیں، ہر کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، ہر کوئی ہماری وجہ سے تکلیف میں ہوتا ہے، کبھی ہماری زبان سے، کبھی ہمارے اعمال سے، خاص طور پہ معذرت کے ساتھ خواتین میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن پر اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے آس پاس رہنے والوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمارے اوپر قرآن کا رنگ چڑھا دے اپنی رحمت سے۔ تو اس کی مثال سمجھ لیجئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود کو ایسے بدل لیں کہ جیسے ہمیں موت کا انتظار ہو۔ ابھی ہم اگر اللہ کے پاس چلے جائیں تو ہماری وجہ سے پیچھے کسی کا جو ہے کوئی دکھ میں نہ ہو، کوئی تکلیف میں نہ ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ برا کر رہے ہوں اور ہمیں سمجھ نہ ہو اس چیز کی، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے سب اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت ہی چھوٹی اور حقیر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، ایسی مثال ہے کہ جیسے آسمان سے ہم پانی نازل کرتے ہیں، بارش اترتی ہے، فاختلط به نبات الارض، پھر اس کے ساتھ زمین جو ہے زمین کے اندر سے سبزہ گنجان ہو کر نکلتا ہے، بہت ہی اچھا سبزہ نکلتا ہے، یعنی سبزے کے اوپر بھی ایک سمجھیں کہ جوانی ہوتی ہے اور طاقت میں ہوتا ہے، سرسبز ہوتا ہے۔ اور مما یأکل الناس والانعام، وہ سبزہ جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، یعنی پھل پھول بھی اس میں شامل ہیں اور چوپایوں کا چارہ بھی شامل ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین خوب پر رونق ہو جاتی ہے، خوب جو ہے اپنی رونق اختیار کر لیتی ہے، حسن اختیار کر لیتی ہے، وزینت، اور سج جاتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کا مالک یہ سمجھتا ہے کہ اس کھیتی کا پھل جو ہے اس کو حاصل کرنے پہ ہم قادر ہیں، یعنی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو کاٹ کے خود بھی کھائیں گے، اس کو بیچیں گے بھی، فائدہ ہوگا ہمیں، یہ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتاہا امرنا لیلن او نہارن، ہمارا حکم عذاب آ جاتا ہے رات کو یا دن کو، یا ہم اس کے اوپر سخت سردی ڈال دیتے ہیں یا خشکی اور گرمی بھیج کے اس سارے کھیت کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی ہوتا ہے انسان جب سمجھتا ہے کہ اب جینے لگا ہے، اب صحیح زندگی